Vladimir could probably help us with the laptop. Rivka, you can set it up. Go ahead. Toto. So, but what about that? He may need some help later. We don't have to get to that right away. That we make Rivka be back by then. Now we're going to show you, just very briefly, how Miriam. En este momento les vamos a enseñar brevemente cómo fue que Miriam, the mother, la mamá, the surrogate mother, la mamá of adoptiva de Yeshua, was definitely a plural wife. fue definitivamente una esposa plural. And this is not going to take long, so I don't have to warm up. Y esto no va a tomarse mucho tiempo, entonces no necesito How many calentamiento. caught last week's message, or 2 weeks ago on Yosef? ¿Cuántos recibieron el mensaje de hace 2 I believe, semanas? Chris, do you believe we Yosef. closed the case? Y creo que cerramos ahí el caso. Now we're going to talk about Miriam. Y aquí vamos ya a hablar acerca de I'm going to show you Miriam. Mary was involved with biblical plural marriage. Les voy a enseñar cómo Miriam estuvo involucrada en un casamiento Part 2 escritural plural. Of the message, Y les voy a enseñar, esta es la segunda parte del mensaje entitled The Plural Lives, titulado the Plural Lives las vidas plurales, of Joseph and Mary. la vida plural de Miriam y Joseph, de Joseph y María. Matthew chapter 10 verse 3. Mateo 10:3. Matthew 10:3. Mateo If you 10:3. can't prove it from scripture, you shouldn't be teaching it. Si no lo puede usted comprobar de las escrituras, no debería de estarlo enseñando. The church will never teach you this, La iglesia nunca le va a enseñar esto. even though a lot of the Catholic Church hierarchy know this. A pesar de que mucha de la jerarquía But católica they have sabe esto, conspired pero han conspirado to keep it from you. mantenerlo de ustedes, You could make that one a little higher, maybe. So it gets hot, bro. esconderlo de ustedes. Philippe and Bart, and I think the light goes on one more. It's like 3 or 4. Philip and Bartolomé, Felipe y Bartolomeo, Tomás, Tomás and Matidyahu, y Matidyahu, the tax collector. el colector de impuestos, Yaakov, Jacob, the son of Alphaeus, el hijo de Alfeus, and Levi, Y or Levi. Levi, Levi, whose surname was Thadai. cuyo nombre era Tadeo. Okay, let's read that again. Leámoslo de nuevo. Philip Felipe and Bartolomé were his disciples. y Bartolomeo eran sus talmidim. Who else was his disciples? ¿Quiénes más eran Some of sus the names. talmidim? Algunos de los nombres: Tomás, Tomás, Matidyahu, the tax collector, Matidyahu, el colector de impuestos, Yaakov, the son of Alphaeus, Jacob, el hijo de Alfeus, and Levi, y Leví, whose surname was Thadai. cuyo nombre era Tadai. Now, naturally, Y por supuesto this proves nothing. que esto no comprueba nada. However, Sin embargo, note that Yaakov, noten que Jacob, the son of Alphaeus, el hijo de Alfeus, is the same half-brother es el mismo medio fraterno of Yeshua. de Yeshua. I'll say that again. Lo diré de nuevo. James Jacob is not the Santiago. son of Joseph. no es el hijo de Joseph. James, Jacob, Yaakov, Santiago, is the son of es el hijo de Alphaeus, Alfeus, not Joseph. no de Joseph. People say, well, Mary and Joseph had other children La gente dice, pues Miriam y Joseph tuvieron a otros hijos, because Yeshua had brothers and sisters. porque Yeshua tuvo fraternos y fraternas. Incorrect. Incorrecto. The way the Roman Catholic Church La manera que la Iglesia Romano-Católica and their translators have hid this y sus traductores han escondido esto is by changing the Hebrew name es al cambiar el nombre hebreo Alphai Alfai or Alphe o Alfe into a Greek name, a un nombre griego, not only Alpheus no solamente Alfeus with the EUS suffix, con un fin EU, but Cleopas.
sino que Cleopas, the Greek name to Alphaeus. el nombre griego de Alfeus. So that in some places in the Besorah, Para que en algunos lugares en la Besorá, you will see James, the son of Alphaeus. usted verá a Jacob, el hijo de Alfeus. In other places, En otras partes, you will see James, the son of Cleopas. usted verá a Jacob, el hijo de Cleopas. So that religion has made it sure Para que la religión lo ha afirmado, that you will never link que usted nunca va a conectar James, son of Alphaeus, a Jacob, el hijo de Alfeus, to James, son of Cleopas. a Jacob, el hijo de Cleopas, In order for them para que puedan to perpetuate perpetuar the Mary is an eternal virgin doctrine. que la doctrina de que Miriam es I'll say una that again. virgen The perpetua. reason you don't know that Mary was a second wife La razón por que usted no sabe que Miriam era una segunda after esposa, Joseph died, después de que murió a Joseph, sister wife, una esposa is fraterna, because the church has changed the word of Yahweh. es porque la iglesia ha cambiado la palabra de Yahweh. And we thank Rabbi Salman Altaf for teaching us these Y things le damos a al rabino Shimon Alta por enseñarnos estas as a cosas second witness. como segundo testigo, Because they took the Hebrew name Alphi, who was the father of James, porque tomaron el nombre hebreo Alfa, quien es el Abba de and Jacob, who else was Alphi the father of? y de quién más era Alfa y Abba. Benjamin, you with me? Yes, sir. Alphi was the father of who else? Alfa era el papá de quién más, Philip. de Felipe, I'm sorry. perdón, I'm sorry. Philip, Bartholomew, Thomas, Matthew, Yaakov, son of Alphaeus, Levi, whose surname Taddai. So Yaakov was the son of Alphaeus, entonces Jacob era el hijo de Alfeus, Okay. correct? Yes. ¿cierto? But I'll fight. in other places, as you're going to see, Pero en otras partes, como usted va a ver, there are other children of Alphaeus. existen otros hijos de Alfeus. But in order for you not to connect the dots, Pero para que usted no pueda conectar los puntos, to have it like this, para tenerlo así, Joseph and Mary Joseph y Miriam had Yeshua tuvieron a Yeshua and no other children. y a ningún otro hijo, In order to perpetuate para poder perpetuar the myth el mito that Mary que Miriam, was an María, eternal virgin. era una virgen perpetua. Really? ¿O sí? So where did all Yeshua's brothers and sisters come from? Entonces, ¿de dónde vinieron los otros fraternos y fraternas de Yeshua? Joseph? ¿Joseph? No, because Joseph died No, porque Joseph murió as an elder man, como un hombre mayor, shortly after Yeshua was born. poquito después de que había nacido Yeshua. So they had to come from somewhere else. Entonces tuvieron que venir de otro lugar. Who was this Alphaeus? ¿Quién era este Alfeus? Alphaeus Alfeus was Cleopas. era Cleopas. Alphaeus Alfeus is one and the same es uno y el mismo Cleopas. que Cleopas. Both Yosef Ambos Joseph and his younger brother y su fraterno menor, Cleopas Cleopas, had sex tuvieron sexo with Mary. con Miriam. Not at the same time now. No a la misma vez, No, because I can get in trouble with this. porque podría yo meterme en problemas con esto. Joseph the elder Joseph el mayor and his younger brother y Alphaeus, su fraterno menor whom the Alfeus, church calls quien Cleopas, la iglesia llama Cleopas, is actually the younger brother es realmente el fraterno menor of Joseph. de Joseph. So that both Joseph Para que ambos Joseph and his younger brother y su Alphaeus, fraterno menor Alfeus, Cleopas, Cleopas, had sex with Mary. tuvieron sexo con Miriam. Yet all their biological children Sin embargo, todos sus hijos come biológicos from Alphaeus vienen de Alfeus or o Cleopas, Cleopas, making all the children of Mary haciendo que todos los hijos de Miriam Yeshua's half brother. sean fraternos, They medios were not fraternos de Yeshua's Yeshua. half brother No eran los fraternos, medios fraternos de Yeshua, because Joseph was their father porque Joseph fuera su Abba and not Yeshua's father. y no el Abba de They Yeshua. were his half brother Eran sus fraternos medios, because Mary was their mother, porque Miriam era su mamá, but they had a different father. pero tuvieron un papá See, diferente. now the church doesn't want you to know this, La iglesia no quiere que usted sepa esto. and that's why you can never make the connection Y es por eso que usted nunca va a poder hacer la conexión between Alphaeus entre Alfeus and Cleopas. y Cleopas. Now I'm going to prove to you Y aquí les voy a confirmar that Alphaeus que and Alfeus Cleopas y Cleopas are one and the same. son uno y el Go mismo. with me, please, Vaya conmigo to por favor. Yochanan Moshe 2:14. Allá Ohanan Moshe, Marcos Again, this message, 2:14. the plural marriage lives, Una vez más, este mensaje Part titulado two. Las vidas
del casamiento plural, segunda parte of Joseph and Mary. de Joseph y Miriam. As he passed by, Yeshua did, Al pasar, Yeshua did, Yeshua did, as Yeshua passed by, así como Yeshua pasó, he saw Levi, vio a Levi, Matthew, a Matityahu, the son, el hijo, or Levi, o Levi, the son of, el hijo de, wait a second. espérense un He was momento. not some dude that he just met on I-95. No era, Matthew, wait a second. no era un hombre que acababa Wait a de second. conocer en Matthew's I-95. not just some dude that Yeshua met out on I-95. Matityahu no era un We all know he hombre was que a había tax collector, conocido en el camino. No. Era un colector de Matthew impuestos. was the Matityahu brother era el fraterno. of Cleo. Matthew was a brother of James. Era el fraterno de Jacob, Why? Santiago. Who was Matthew's father? Porque ¿quién era el papá de Matityahu? Alphaeus. Who Alfeo. was Jacob's father? ¿Quién es el papá de Jacob? Alphaeus. Alfeus. What happened to Matityahu? ¿Qué pasó con Matityahu? He was sitting at the tax booth. Él estaba sentado en la oficina de impuestos. Like Governor said, he had become a tax collector. Como dijo Governor, se había convertido en Yeshua un rescued- colector de Yeshua impuestos. rescued his half-brother Yeshua rescató a su medio fraterno and said, follow me. y le dijo, And sígueme. he arose Y se levantó and followed y him. lo siguió. Now, if you go back, don't turn there for the sake of time. Y si regresan, pero no vayan ahí porque Matthew hace tiempo, 10:3 a Matityahu says 10:3 that James dice que Jacob and Levi, y Levi or Levi, o Levi were both ambos eran the sons los hijos of Alphaeus. de Alfeo. Yes or no? ¿Sí o no? Yes? ¿Sí o no? James and Matthew were both the son of Alphaeus, Jacob y Matityahu eran ambos los hijos de Alfeus, who is Cleopas. quien era Cleopas. Alphaeus Cleopas is the younger brother of Joseph the elder. Alfeus, Cleopas era el fraterno All menor de those children that Joseph. the church tries to hide Todos esos hijos que la iglesia intenta esconder to protect the eternal. Mary is a virgin. Para Mary had a proteger. little lamb, and she was always a virgin. Don't ask me why. para proteger la idea de que Miriam María era una virgen y que siempre fue una virgen. So in order to protect that myth, Entonces, para proteger ese mito, they have to disconnect Alphaeus from Cleopas tuvieron que desconectar a Alfeus de Cleopas and have all these brothers and sisters. Maybe what were they? 7 of them, including Salome, their sister. What y were- tener a 7 todos of them estos fraternos y fraternas, incluyendo a Shalomé, quien era su fraterno, coming from a man that they acknowledge, that the church acknowledges, viniendo de él, a quien la iglesia sí was dead ve que estaba muerto. within a few years of Yeshua's birth. Yeah? Murió dentro de unos Ask cuantos años del nacimiento de any Yeshua. unholy father Pregúntenle a cualquier padre que no es what Kadosh, happened to Joseph. ¿qué pasó con José? They'll tell you within 3, 4, 5 years he was dead. Le va a decir que dentro de unos 3, 4, 5 años él murió. But you say, oh, but they could have been Joseph's children before Yeshua was born. Pero usted podría decir, oh, pero Wrong. Quizás eran It los says hijos de Joseph Joseph had no antes sex de with que Mary. Yeshua había It nacido. says, the word says Joseph did not know Miriam until she brought forth her firstborn son, Yeshua. There were no other children through Joseph. Yeshua was the first and only through Joseph and Mary. The first and the only one. No es cierto, porque dice en la escritura que Joseph no tuvo sexo con María, entonces no tuvieron hijos antes de Yeshua. So- Entonces Yeshua fue el único hijo que tuvieron So- físicamente como hijo adoptivo a Yeshua, Miriam y Joseph. So Y Joseph was fue el dead- único hijo que So tuvieron Joseph was ellos. dead within a few years. Entonces Joseph murió dentro de unos cuantos años. So he couldn't have 7 babies. Entonces no pudo haber tenido 7 bebés. And he didn't have any babies with Mary because Yeshua was numero uno. Y no tuvo ningunos bebés con Miriam porque Yeshua era el He had primero. no sex with Mary No tuvo sexo con Miriam until Yeshua was brought forth. hasta que Yeshua nació. By definition, Por all definición, his brothers and sisters had to come from a different father. todos sus fraternos Yes. y fraternas tuvieron que venir Have I a lost you través yet? de otro Abba. Y los perdí. Have I lost anybody? ¿Perdí a alguna persona? All those children had Todos to esos come hijos from a different
father. Tuvieron que venir de un Abba diferente. And what's interesting is Matthew and Y James lo que es interesante es que Matityahu y Jacob, both were his half-brothers. ambos eran sus fraternos, medios fraternos. This Levi was Matthew, Este Levi era Matityahu, the backslidden tax collector, el colector de impuestos que se había resbalado, who had come quien había venido through Cleopas's first wife, a través de la primera esposa de Cleopas, who was still alive. quien todavía estaba I'll viva. say that again. Y lo diré de nuevo. Cleopas was married. Cleopas estaba casada. Cleopas had a first wife. Cleopas tuvo una primera esposa. That first wife was still alive. Esa primera esposa seguía